Aba. Sa. Kusog. Subject. Sa. Okay? Okay na lang. Kusog. Slang? Pero ang pikas kayo, ang tingog dito. Iba. What dili ba nga channel dili ang tingog? English. English mo slangon man siya. What English niya yung basahon? Sorry. Adam. Wa ang tingog dili. Pikas lang ang tingog. Akilis ah. Umangkon good ni. Lagi, lagi. Slang kalap mo siya basa-basa. Tagalog mo ning gihatag din sa grade 1 doon. Sige kuya. Sa. Asa Apil ka? ka kayo ang Dili ka ta. tingog. Go. Very Right good. now. Atali ba? Abi. Bapos. Ay, kay Mambi niya masay. Nari. Nakaw. Very good ka kayo. Come on, sa English. Mo English lang. Basahan. Basahan Wa English mo lang. English gihatag ang grade 1. Oh, sarap. Kani may grade 3 eh. Basta dali na 3. Apil kayo. Sige. Basta A tayo. rainy day. Oh. It was a rainy day. Char. Dali atong videohan be. Subject. Na. Balik. Susie, and we must stay. Ano ma English speaking mo sa Dubai? Let's Hello? cut out Okay. paper clips for our store. Said say Louie. Lucy. Basta So the nakatali ka na. girls got their paper, scissors, and crayons. Louie cut out Lucy. 5 apples. He covered them with silly. Zini. Cut out the 6. mangoes. She. He covered the green Yellow. Diyan pa diri. peanut. Carla, magkuhan siya sa mga wano no. Bisaya mga pangalan, di kay kakuan. For flavor. Guava. Guavas mo. She. Covered. She. She. Colored. As many different flavors. Our stores say peanut. No. Perla name. What's the name? Very good man kadungoy mo grade 1 pa ni no?